الفاتحة لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى روح سيدنا صاحب الرواتب وقطب الإرشاد وغوث العباد والبلد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت عليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ربنا اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله مولى المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله مولى المسلمين صرف الله شر المؤذين.
صلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين. يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم. استغفر الله رب المنايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب المنايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب المنايا استغفر الله من الخطايا. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن عباده المطهرين وأصحاب المهتدين وتابعين ربه إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة عن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ورسول الله محمد عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى رسولنا المهاجرين الله أحمد بن عيسى ورسوله وفرعهم إن الله عند رجل في الجنة ويكسر وصوبة من يضعف حسنة ويحفظنا بذيب وينفعنا بهم ويعد علينا ولا أولادنا وأحبابنا وبركة ما صلى عليه وعظمه ونفعنا بالدين والدين والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نبأ سيدنا المستهزئ من عذاب على الفقيه المقدم محمد بن علي وعلي وصوله وفرعهم من ساداتنا آل وعلي وصوله وفرعهم أن الله يعطي الجنة في الجنة ويكفر عقوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بهم وينفعنا بهم ويحيد علينا وعلى أولادنا وأحبابنا ببركة ما صلى عليهم وعظمهم ونفعنا بالدين والدين والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة عن سيدنا صاحب الخواتيم كتب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن أمر بن محمد الحداد وصوله وفرعهم أن الله يعطي الجنة في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضعف حسناتهم ويحفظنا بهم وينفعنا بهم ويعيد علينا وعلى أولادنا وأحبابنا ببركة ما صلى عليهم وعظمهم ونفعنا بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ونبات الأرواح كافر عند الله الصالحين والدينا وشيخنا في الدين والدين الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين. روح يموت المسلمين وأهجاهم إلى يوم الدين.
الدين أن الله يغفر لهم ويرحم ويفرج كروب المسلمين ويرحم مرضهم ويجعل شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويجعل عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرورهم ويقينا وإجهم شر الفتن والإنهاد والمؤذيين والمتعدين من قريبين أو بعيد ويجرع أسعارهم ويرضي أسعارهم ويغزل أمثالهم ويعطي كل منا سؤالا ويرضى الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العذبين ويختم لنا بالحسنى وهو رضينا بخير رفنا وعافية وعلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. أستغفر الله العظيم ولوالدي ولأصحابه ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. البيت الحضرة سيدنا رسول الله محمد عبد الله وأنصار رسول الله والمهاجرين مع رسول الله. ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله حمد بن عيسى. ثم إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي وعلي ورسولهم وبرعهم. ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي والدينا ووالدهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين إلى حضرة النبي. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيا أيها الراجون من شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. رب صل على محمد
محمد أشرف بدر في الكون أشراق يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد أحلى الوراء منطقا أفضل من بالتقى حقا يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء فخلاق واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد آله ومن بالنبي يتعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق محمد ومن بحبل النبي تولى اللهم صل وسلم وبارك على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المقصود بالوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه ولقد خلق الحكمة وطاعنا علمه وبسط له من ظاهر المنة ما جرت به في أقباله فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعنقت إرادتنا زلجية بقلب هذا العبد المحمود انتشرت آثار شرفي بعوالم الشهوات والغيوب فما جلنا ذنبا الذي تقوم به المدنات وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة قد عطرت بوجودها أخلاق الوجود أطرزت برد العوالم بالطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا رسول الله
الله
عيسى لجنالها المشعود ومشرقة لها بها سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما الحرم العين ما انكسر الله له من الشرع والعصمة الوافية هذا الوقت الذي كتب الله على قلوبه وجود هذا المولود فانفلق سبح الكمال من النور عن عماد فتبسم حامد المحمود مجعلا لله بتعظيمه والسجود صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي
بما ضليل عن كتابته بطون الأوراق. كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا، وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. بر رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا، له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجاد، إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة صلى الله عليه. وله الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة، وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تأطرت الطرق والمنازل، وبعفي ذكره تطيبت المجالس والمحافل. صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية، والمنفرد بخلقه وخلقه بأشرف خصوصية، فما من خلق بالبرية محمود إلا وهو مطلقا عن زين أجملت بوصف الحبيب وشانه، وله العلا في مجده ومكانه، أوصاف عج وتعالى مجدها أخرجت على نجم الزهاد
انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيدنا. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فلذلك يسن الختم كما يسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الصبح بدا من طلعته. الصبح بدا من طلعته والليل دجى بوفرته. المدد
الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم رفيق من دراري الأوصاف المحمدية وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعته مشكورا وفعله به محمودا وأن يكتب عمل في العمل المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة وصيرة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأمال فتعود الظافرة وعلى باب إزاته تحرك رحلة فتغشها منه الخيوط الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل رعاية الدعوة الشاملة الأبي الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم أمدادك بعبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص
منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاء هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميع رعاياتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المعدل، ولأهلك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المسلم منا بالغفران، أن تقابل المسلم منا بالغفران، أن تقابل المسلم منا بالغفران، والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وحبيب ووازره ووله وظهره وأم ببركاته وشريف بجهته أولادنا ووالدنا وأهل قطرنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وآدم رعاية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة معنى منصورة، واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكف شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، وجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا، وجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا، وجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرص المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin rahimakumullah. Marilah kita sama-sama memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita diberikannya taufik hidayah serta inayah, sehingga kita dapat bersama-sama di tempat yang penuh berkah dan rahmat ini. Semoga dengan berkumpulnya kita di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmu yang bermanfaat, diberikannya taufik hidayah serta inayah untuk mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat tabi'in dan tabi'at sampai hari kiamat nanti.
Ucapan ampun dan maaf kiranya nanti apa yang disampaikan ada terdapat berupa salah dan khilaf. Qala musannif rahimahumullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatur rabi'ata wal 'ishrun an ba'dil hukama annahu qala az-zuhdu khamsu khisalan ay mahmudatin, yang artinya makalah yang ke-24 diambil daripada sebahagian perkataan para hukama, diambil dari sebahagian perkataan orang yang bijak, bahwasanya dia berkata az-zuhdu khamsu khisalin ay mahmudatin. Zuhud yaitu ada memiliki 5 pondasi yang sangat terpuji. Ada 5 perkara yang terpuji yang menjadi pondasi orang itu bersifat zuhud. 5 hal ini yang menjadi sebab seseorang itu zahidun, orang yang memiliki sifat zuhud. Kadang-kadang kita salah mengartikan yang dimaksud dengan zuhud dengan pakaian yang sederhana, makanan yang sangat sederhana. Itu kita artikan sifat zuhud. Padahal bukan semacam itu yang dimaksud dengan sifat zuhud. Ada 5 pondasi yang mana apabila seseorang itu memiliki 5 tersebut, maka orang itu disebut zahidun, yaitu orang yang memiliki sifat zuhud. Yang pertama adalah athiqatu billah ma'ahub bil fakhri. Pondasi yang pertama yaitu adalah percaya sepenuhnya dengan Allah Subhanahu wa taala serta cinta dengan kefakiran. Karena sifat zuhud ini memiliki beberapa martabat, bukan 1 martabat aja, tapi beberapa martabat. Pondasi yang pertama, orang itu bisa dikatakan sifat zuhud percaya dengan Allah, percaya sepenuhnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik percaya tentang masalah janji Allah memberikan rezeki kepada makhluknya, atau percaya dengan janji-janji yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Yang artinya tidak ada makhluk yang melata di permukaan bumi ini kecuali Allah memberikan rezeki, kecuali Allah memberikan rezeki. Jadi selama makhluk yang melata di permukaan bumi ini ada dan selama itu Allah menghidupkannya, maka selama itu Allah akan memberikan rezeki kepadanya. Mesti kita percaya sepenuhnya dengan Allah kalau kita ingin memiliki sifat zuhud tadi. Kama qalahu Abdullah bin Mubarrak wa Syakikul Balkhi wa Yusuf bin Asbat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mubarrak dan Imam Syakikul Balkhi dan Imam Yusuf bin Asbat. Wa hadza min amarati zuhdi fa innahu la yuqwil abdu ala zuhdi illa bi thiqati billahi ta'ala. Ini percaya sepenuhnya dengan Allah, tanda sifat zuhud, tanda-tanda memiliki sifat zuhud. Jadi tanda-tanda memiliki sifat zuhud itu pertama adalah as-thiqah billah, percaya sepenuhnya dengan Allah. Fa innahu la yaqbil abdu ala zuhdi illa bi thiqah billahi ta'ala. Maka sesungguhnya tidak mampu seorang hamba bersifat zuhud kecuali yaitu adalah memiliki pondasi yang pertama, itu percaya sepenuhnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini pondasi yang pertama.
Kemudian yang kedua, watabarri minal khalqi. Pondasi yang kedua, seseorang itu bisa dikatakan zahidun, orang yang memiliki sifat zuhud, yaitu tidak bergantung dengan makhluk, tidak berharap kepada manusia, tidak berharap kepada usaha, tidak berharap kepada sesuatu apa yang kita miliki. Hatinya berpaling hanya kepada Allah. Kada mesti orang ini miskin, kada mesti orang ini fakir. Meskipun dia kaya, banyak memiliki usaha, namun hatinya tidak terpaut dan tidak bergantung dengan hal yang tersebut, maka orang itu bisa dikatakan sifat zuhud. Hatinya berpaling kepada Allah. Ini yang kedua, pondasi yang kedua. Meskipun anggotanya nih diisi dengan pekerjaan duniawi, namun hatinya selalu berpaling kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang dimaksud pondasi yang kedua, watabarri anil khalqi. Wa huwa kama qala Abu Sulaiman Ad-Darani. Imam Abu Sulaiman Ad-Darani ini adalah salah satu ulama tasawuf yang sangat masyhur di zamannya. Pondasi yang kedua ini adalah sebagaimana dikatakan Abu Sulaiman Ad-Darani. Apa yang dikatakan Abu Sulaiman Ad-Darani? Az-zahdu tarku ma yushghilu anillahi ta'ala. Zuhud yaitu meninggalkan sesuatu yang menjadi sebab terbelenggu diri kita untuk mengingat Allah. Meninggalkan sesuatu yang bisa mengganggu diri kita untuk ingat kepada Allah. Ini yang dinamakan zuhud, kata Imam Abu Sulaiman Ad-Darani. Jadi apabila kita ada memiliki usaha kita ini mengganggu daripada kita ingat dengan Allah, mengganggu ibadah kita. Kita kawa menghindari hal semacam itu, artinya kada menggawi semacam itu, kada menggawi pekerjaan semacam itu, kada menggawi pekerjaan yang mengganggu kita untuk beribadah. Inilah yang dinamakan zuhud, kata Abu Sulaiman Ad-Darani. Karena usaha yang kita kerjakan bisa kita lihat apakah usaha itu diridai oleh Allah atau tidak diridai oleh Allah. Bisa kita lihat. Dengan cara apa? Dengan cara kita melihat usaha kita. Apabila usaha kita itu kadang mengganggu kita beribadah, berarti usaha kita itu diridai Tuhan. Tapi kebalikannya, apabila usaha kita itu mengganggu ibadah kita, berarti usaha kita itu kada diridai Tuhan. Nah, hadirin rahimakumullah. Kemudian pondasi yang ketiga, wal ikhlasu fil amal, yaitu adalah ikhlas dalam kita melakukan amal. Ikhlas dalam kita melakukan amal. Alamat ikhlas dalam kita beramal diantaranya yaitu adalah kita menggawi kawa istiqamah. Itu alamat. Alamat ini kada pastilah, cuman kebanyakannya terjadi. Model kayak hari hujan juga, tabila muru alamat hujan. Kebanyakannya tabila muru itu hujan. Memang sekali-sekali kada hujan juga Pak, cuman kerancakannya hujan. Nah, sama halnya kawa kita melihat amal kita ini ikhlas atau kada. Apabila kita beramal kawa atau mampu istiqamah, itu tanda atau alamat tuh. Alamat amal kita itu ikhlas.
Ini analah pokok di dalam segala amal. Ikhlas ini pokok dalam segala amal. Wahwa qama, bahwa itu ikhlas dalam beramal. Kama qala Yahya bin Mu'az, sebagaimana telah berkata oleh Yahya bin Mu'az. Yahya bin Mu'az berkata, la yablughu ahadun hakikata zuhdi hatta yakuna fihi salah satu khisalin. Ujar Yahya bin Mu'az, tidak akan sampai oleh seseorang hakikat zuhud, dan mungkin sampai kita mencapai hakikat zuhud, ujar Yahya bin Mu'az, sehingga dia memiliki 3 perkara. Sehingga ada pada dirinya itu 3 perkara. Mudahan yang 3 hal ini ada pada diri kita, sehingga diri kita ini termasuk orang yang memiliki sifat zuhud. Yang pertama apa? Kata Yahya bin Mu'az, yang pertama khislalu amalin bila alaqatin. Pertama, ikhlas beramal tanpa mengharap iming-iming, tanpa mengharap imbalan. Pertama, ikhlas beramal tanpa mengharap iming-iming, tanpa mengharap imbalan. Yang kedua, wa qaulun bila tam'in, dia bicara tanpa mengharap akan pemberian orang lain. Dia bicara tidak tamak dengan harta orang lain. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa'izun bila riyasatin, kemuliaan tanpa dia mengharap akan jabatan. Apabila 3 hal ini ada pada seseorang, inilah yang dinamakan hakikat zuhud. Pertama, ikhlas beramal tanpa ada mengharap apa-apa, hanya semata mengharap ridhanya Allah. Mudahan kalau kita mengamalikan ini. Dan kedua, ucapan kita tidak tamak. Artinya apa? Ucapan kita itu tidak mengandung dan tidak apa jurang tuh, kadang menumbuhkan agar orang lain itu memberi kepada kita. Nah, ini yang dinamakan qaulun bila tama'in, ucapan tanpa mengharap akan harta orang lain, ucapan tanpa mengharap akan kepemilikan orang lain. Yang ketiga, meraih kemuliaan tanpa mengharap jabatan. Nah, hadirin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, kata sebahagian hukama, pondasi orang yang memiliki sifat zuhud itu ihtimalul zulmi, memikul kezaliman, menyandang kezaliman. Ada orang zalim dengan kita, kita sandang. Ini adalah bagian daripada pondasi seseorang itu memiliki sifat-sifat zuhud. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi kita bersabda, az-zahadatu fid dunya laysat bi tahrimin halal wala ida'atil mal. Zuhud pada dunia bukanlah yang haram itu kita halalkan, yang halal bukan kita haramkan. Zuhud bukanlah kita menyia-nyiakan harta, maksudnya orang yang bersifat zuhud itu adalah nang halal kada dimakan, harta kita buang-buang atau harta kita habiskan, bukan semacam itu yang dimaksud dengan zuhud. Umpama daging hadangan itu halal, orang kadang memakan, kita diharamkannya daging hadangan itu memakannya. Bukan semacam itu orang itu memiliki sifat zuhud. Ada bisi harta dihabiskannya. Bukan semacam itu cara kita memiliki sifat zuhud. Allah kadang melarang memakan yang halal. Allah kadang melarang kita mengumpulkan harta dan tidak membuang-buang harta. Walakin az-zahadata fid dunya alla takuna bima fi yadika aw faqa minka bima fi yadillah. Tetapi sifat zuhud di dalam dunia
bahwasanya tiada adalah engkau dengan sesuatu pada tangan engkau, lebih percaya daripada engkau dengan sesuatu pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan sifat zuhud. Mafhumnya adalah kita lebih percaya sesuatu yang ada di sisi Allah berupa ganjaran pahala dibandingkan sesuatu yang ada pada diri kita. Inilah yang dimaksud dengan sifat zuhud. Kita percaya sesuatu yang ada pada dirinya Allah, maksudnya itu pahala. Maksudnya apa? Kemuliaan. Kita percaya itu dibandingkan sesuatu yang ada pada diri kita, baik itu harta atau yang lain-lainnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan sifat zuhud, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa anta kuna fi thawabil musibah idza anta asibat biha au arghaba minka fiha law annaha ubaqiyat laka. Dan bahwasanya engkau pada pahala musibah, apabila engkau ditimpakan dengan satu musibah, lebih suka daripada musibah tersebut, jikalau bahwasanya musibah itu kekal pada engkau. Nah, mafhumnya demikian. Allah memberikan musibah kepada kita, tentu Allah akan memberikan ganjaran pahala dengan sebab musibah tersebut. Lebih disukai kita itu, lebih kita sukai ganjaran pahala yang berupa daripada musibah yang tertimpa kepada kita, daripada kita diselamatkan daripada musibah tersebut. Lebih memilih pahala yang diberikan oleh Allah berupa tertimpa musibah daripada kita terhindar dari musibah tapi kita dapat pahala. Karena apabila terjadi hari kiamat, banyak orang yang menyesal saat di dunia. Dia berdoa kepada Allah agar di dunia dijauhkan daripada musibah. Banyak namanya menyesal minta demikian. Kenapa? Karena ketika terjadi hari kiamat dan dia bertemu dengan Allah, dia melihat ganjaran pahala musibah itu sangat besar. Nah, hadirin rahimakumullah, ganjaran kita sabar daripada dapat musibah itu adalah sangat besar. Jadi kita dapat musibah, sabar, terhindar daripada musibah, kita mengucap alhamdulillah. Jadinya hidup kita ringan, santai. Rawahu at-Tirmizi wa Ibnu Majah an Abi Dzar. Telah meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah dari Abi Dzar. Kemudian yang keempat, pondasi daripada orang yang bersifat zuhud itu al-qanaatu bima fil yadi, menerima apa adanya sesuatu yang dia miliki. Apa yang dia miliki diterimanya apa adanya. Ini adalah pondasi daripada sifat zuhud. Wa huwa kama qala al-Junaid, sebagaimana telah berkata oleh Imam al-Junaid, az-zuhdu khulul qalbi amma khalat minhul yadi. Sifat zuhud itu adalah terbebas hatinya daripada sesuatu yang tidak dia miliki. Artinya kada menghayal sesuatu nang kadada nang dia miliki. Nang dia miliki itu kada dihayalnya. Nah, ini dikatakan oleh Imam Junaidi termasuk orang yang bersifat zuhud. Ujar Sidin. Wa qala Sufyan al-Tsauri az-zuhdu fid dunya qasulul amal. Telah berkata Sufyan al-Tsauri, bermula sifat zuhud di dunia itu qasrul amal, pindik angan-angan. Orang itu kada panjang hayalan, kada banyak ramalan. Ini yang dinamakan zuhud, kata Imam Sufyan al-Tsauri. Laisa bi aqlil ghalizi wala bi lubsil ubai. Sifat zuhud bukanlah makan dengan makanan yang kasar, bukanlah sifat zuhud itu dengan pakaian-pakaian yang compang-camping. Wa hadza min amarati zuhdu wa albabil ba'ati ba'asati alaihi.
Dan ini adalah maksudnya menerima apa adanya sesuatu yang dia miliki. Tanda orang itu memiliki sifat zuhud, dan itu menjadi asbab mendorong diri kita agar kita memiliki sifat zuhud. Nang menerima apa adanya nang kita miliki. Itulah yang dinamakan sifat zuhud, dan itu bisa mendorong diri kita agar kita memiliki sifat zuhud. Faz-zahidu la yufrihu biwujudihi minad dunya wala yatasa'afu wala yata'asafu an maq'udin minha. Bermula orang yang zuhud tidak gembira dengan didapat mata benda dunia dan tidak merasa kesal ketika tidak mendapat akan mata benda dunia tersebut. Dia memiliki harta tidak terlalu gembira. Kadada memiliki harta tidak merasa kesal. Inilah yang dinamakan orang yang bersifat zuhud. Nah hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kalau kita mengamal ya kan bagaimana kita lah, penting kita sudah memiliki ilmunya, terus menerus kita berusaha agar kita bisa memiliki sifat zuhud ini. Nah kemudian selanjutnya wal maqalatul khamisatul ishrun wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini ulama menyampaikan. Mudah-mudahan apa yang Allah sampaikan ada manfaatnya. Kemudian kita sambung dengan membaca manaqib. Manaqib itu adalah satu cerita atau satu kisah. Satu kisah tentang masalah kebaikan-kebaikan orang yang saleh. Terutama kebaikan orang yang saleh yang sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang wali. Manaqib itu adalah kalimah yang diambil daripada naqbun. Jadi manaqib itu jamak taksir. Kalau kita belajar ilmu nahwu itu namanya jamak taksir. Jamak taksir adalah kalimah pecahan daripada mufrad. Mufradnya apa? Naqbun atau naqban. Naqbun, naqbani, manaqib. Berarti di sana ada beberapa cerita kalau kita memaknai. Para wali Allah Subhanahu wa taala memiliki beberapa cerita, di antaranya disebutkan di dalam manaqib itu tentang masalah kebaikan-kebaikannya saat dia usia masih lagi halus. Itu yang pertama. Yang kedua disebutkan tentang masalah wasiat-wasiat. Yang ketiga disebutkan tentang masalah keramat-keramat. Maka disebutlah dengan manaqib. Yang seandainya cerita itu cuma hanya satu, maka bukan disebut manaqib, tapi disebut dengan naqab atau naqbun. Itu diambil kata daripada naqbun lalu manaqib. Jamak taksir arti jamak itu adalah kumpulan daripada segala cerita tentang masalah wali Allah Subhanahu wa taala. Wali Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebagai manusia yang mahfuz. Bukan maksum tapi mahfuz. Orang yang dipelihara. Maksud orang yang mahfuz ini adalah tidak menutup kemungkinan dia memiliki dosa. Namun selesai dia melakukan dosa, langsung Allah memberikan hidayah, dia tobat. Itu namanya mahfuz. Itu orang yang dipelihara oleh Allah. Kebanyakannya para wali demikian. Jadi orang wali itu bisa melakukan dosa, tapi saat itu dia langsung dibukakan oleh Allah pintu hatinya untuk taubat. Dia mengucap dia tobat, kemudian diiringi dengan ucap istighfar. Kebanyakannya para wali itu mahfuz, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada tertulisnya atau tercatatnya dosa. Jangan dikatakan maksum. Kalau maksum itu kan orang yang tidak pernah melakukan dosa. Maksum ini cuma hanya kepada para nabi dan rasul. Itu kada pernah melakukan dosa.
Mubah pun tidak dilakukan para anbiya. Mubah yang dilakukan para anbiya itu hanya sebagai contoh saja, sebagai mencontohkan kepada umatnya. Nah, hadirin rahimakumullah. Salah satu wali Allah yang sangat masyhur di kalangan kita adalah Syekh Samman. Nama Sidin Muhammad bin Abdul Karim As-Samman. Abdul Karim ayah Sidin, dia adalah seorang ulama. Jadi Syekh Samman ini hidup di pangkuan ayahnya. Ayahnya ini adalah seorang ulama. Dididik langsung oleh Abdul Karim, Syekh Muhammad Samman ini. Syekh Muhammad itu dididik langsung oleh Abdul Karim ini. Abdul Karim ayah. Beliau adalah seorang wali Allah Subhanahu wa taala yang sangat masyhur dan sangat sangat banyak orang mengambil tarikat beliau. Syekh Muhammad Samman ini banyak memiliki tarikat. Namun tarikat yang sangat masyhur itu adalah tarikat As-Sammaniyah. Tarikat As-Sammaniyah. Ada seseorang datang lawan ulun, betakun, bolehlah kita mengamalkan tarikat As-Sammaniyah itu kada beijazah. Mana mengamalkan tarikat As-Sammaniyah itu kada pakai ijazah, itu dibolehkan. Cuman kurang kurang mantap lah. Kurang mantap kalau kada kita ambil ijazahnya. Boleh aja kita mengamaliyahkan tarikat As-Sammaniyah tanpa ijazah, cuman kurang mantap. Salah satu keistimewaan orang yang mengamaliyahkan tarikat As-Sammaniyah, pertama, Allah memberikan rezeki yang luas. Pikiran kita selalu cenderung kepada duniawi. Rezeki yang luas itu hanya terpatri kepada harta. Padahal rezeki yang luas itu bukan hanya harta. Diberi ilmu yang banyak, diberikan rezeki yang luas itu termasuk bagian daripada rezeki. Diberikannya taufik hidayah untuk beribadah itu adalah rezeki. Kalau kita cenderung kepada harta aja. Nah, itu yang pertama. Pertama, Allah akan memberikan keluasan rezeki kepadanya. Baik rezeki masalah harta, rezeki masalah ilmu, rezeki masalah taufik hidayah. Dengan asbab kita mengamaliyahkan tarikat As-Sammaniyah, maka Allah akan memberi itu. Asbabnya, jangan kita katakan bahwa tarikat As-Sammaniyah itu yang bisa memberi bekas sehingga kita bisa mendapatkan rezeki. Jangan, karena asbab itu tidak memberi bekas. Kan oleh ulama menyebutkan asbab, musabbab dan musabbib. Kalau asbab, musabbab dan musabbib, kita mengamalkan tarikat As-Sammaniyah itu namanya asbab. Lalu kita diberikannya rezeki berupa diberikannya ilmu, itu musabbab namanya. Musabbab dan asbab ini yang mendatangkan musabbib siapa? Allah. Bukan datang daripada asbab. Musabbab itu tadi. Ini sebagian daripada ilmu tauhid, agar diri kita itu terlepas daripada syirik. Agar diri kita itu tidak mensekutukan Tuhan, karena selain daripada Allah semuanya tidak memberi bekas. Yang memberi bekas hanya Allah Subhanahu wa taala, termasuk amal ibadah kita. Termasuk amal ibadah kita kada memberi bekas. Kalau bang amal ibadah kita ini bisa memasukkan kita ke dalam surga, ibadah itu asbab, masuk ke dalam surga itu musabbab. Musabbab dan asbab itu adalah yang mendatangkan musabbib siapa? Allah. Bukan asbab itu yang mendatangkan musabbab. Itu kalau lah i'tikad kita, supaya kita tidak menserikatkan Tuhan. Jadi jangan sekali-kali kita berkata apabila kita kada berusaha kada pacangan makan perut. Nah, jangan itu.
Kalau kita berkata demikian sampai ke dalam hati kita, berarti kita meyakini bahwa musabab itu datang dari asbab. Sedangkan i'tikad kita ahli sunnah wal jamaah, asbab dan musabab datangnya dari musabab. Jadi hati-hati benar kita berucap. Dengan sebab ucapan kita bisa mensekutukan Tuhan. Kita meyakini tidak ada yang memberi bekas di alam ini kecuali yang memberi bekas itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita bangga kawa beribadah. Karena ibadah kita kada pacangan masuk ke dalam surga. Nang bangga itu apa? Kita beribadah bangga dengan Allah, Dia memberikan anugerah kawa beribadah, itu nang kita bangga. Nah, jadi mengingat-ingatlah kita mengingat-ingat ilmu kita nang dahulu pulang. Supaya kita jangan salah jalan nih. Jangan salah jalan. Kadang-kadang selesai kita melakukan ibadah, di situ Allah memberikan ketenangan. Kita ingat ketenangan itu bukan datang daripada ibadah tadi, tapi Allah yang mendatangkan. Hati-hati benar tuh kita gitu. Inya nanaran syaitan itu macam-macam jalan hendak mengganggu kita. Dan apabila kita sudah diberi Allah hidayah, kawa beribadah. Jangan merasa aman pulang kita. Jangan merasa aman. Karena yang memberikan keamanan hanya Allah, bukan ibadah kita. Tidak bisa ibadah kita memberikan keamanan. Itu kan ada peribahasa yang disebutkan oleh ulama, siapa yang merasa aman di dunia, maka dia akan ketakutan. Siapa yang ketakutan di dunia, maka dia akan aman. Ada kalau ucapan ulama kayak itu. Jadi jangan merasa kita aman, meskipun kita sudah diberikan Allah tawa beribadah, jangan merasa aman. Tetap ada sifat khauf di dalam diri kita, tetap ada kita merasa takutan lawan Tuhan. Itulah salah satu sifatnya para wali Allah Subhanahu wa taala. Mudahan kalau kita mengamaliakannya. Nah, itulah bagian daripada salah satu daripada manakib. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan ini ada manfaatnya. Salah hilaf mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Allahumma qbil salamata wa sihata alina wa alaman hawdarana wa alaman gabaana wa rabdirikan hujjaj wal hujjaj wal musafir fil bari wal bahri minal muslimin wa qina sarana min mansuruna ala qadar kathirin. Allahumma habib ilaina al-iman wa zain fi qulubina wa karimna wa fusuqa wa asyan bijana ya Allah minar rasyidin. Allahumma qina adamaka yawma tubatu ibadah. Allahumma rizukna al-jannata bighairi hisab. Allahumma audana kama lam tara fardun tija ilaihi. Allahumma ftah alaina fathan arifin waj'alna ya Allah minal ulama'il aminin wahdina ila tariqil mustaqim. Allahumma khurujna min dhulmatil ma'ami akrimna bin nuril fahmi waftah alaina hikmataka wansur alaina min hadaini rahmatik birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khatim lana bi khatimati sa'adah waj'alna minal ladzina mulhusna wa ziyadah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zai safa'al wa sabi zawi ziyadah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.